kahimtang sa panahon ng latest news. Maayong usab Sir Yel ug sa to ang mga sukiting paminaw ug mga latest with update para karong adlawng Lunes, March 24, 2025. Ang nagkahinay nga amihan o northeast monsoon nga karon nakaapekto lang diha sa amin ang bahin sa Luzon. Uyog po dinhi wala na nakaapekto ning shoreline diri sa Visayas. Sa bahin kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ mo'y nakaapekto diha sa habagatan nga bahin sa Mindanao. Ug sa atong monitoring wala gyapon tay gibantayan nga LPO Bagyo sud uduol sa atong Philippine Area of Responsibility. Sud sa 24 oras diri sa Central Visayas, sakip ng probinsya sa Sugbo, makasanati na ta og mas hayag ug mas init nga tempo sa panahon o generally fair weather condition. Gawas lang gihapon aning mga pipila lang mga patak-patak o mga lumalabay na mga pagulan dala usab sa easterlies. O so far karong mga orasa ngon man tibok gabi wala tayong nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas. Apan continuous monitoring gyapon ta sa atong possible issuances kung naa may mga pagulan nga masinati. Ang kahimtang sa atong hangin ug kadagatan mas tungod ni paghinay sa amihan, mas ang Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo mas makasanati ta og hinay o mas kalmadan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ug ato ang kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa Cebu ato ang dagat mo taod ni sa alas 4:21 sa hapon nga naglamon nga 1.2 meters ug mohuna sa alas 3:14 ugma sa kadlawon nga nagimabon nga 0.0 meter. Ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius patong harang adlaw mo subang ni sa alas 5:46 ani subang ni sa alas 5:46 sa buntag ug mosalop 5 minutos sa dili pa magalasay sa hapon. Ug nga latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan Visayas DOST si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph? Yes, sir. Kalong buntag, sir, medyo makasinati tag-init karon. Yes, sir. Mas hayag ato ang masinati, mas init nga tempo sa panahon masinati tungod ning wala na nakapekto ning shoreline. So, generally, medyo hapsay ato ang kalangitan karon nya more on ato ang chances of mga pagulan is nasa mga low to moderate ato ang chances sa mga pagulan. So posible anhi na po din mo bundak ika hapon-hapon na. Yes sir, kung naaman gani dili ra ni magdugay or mga isolated cases ra hinoon, mga localized in nature anya mas daghang lugar na posible walay masinati na mga pagulan. So salamat nimo Sir Joseph, mayong adlong Lunes sa Pag-asa Mactan. Vice Spencer, maayong buntag, maayong adlong Lunes. Okay, good morning. Inyog debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlong Lunes. Pamukaw, bantang Cobra in action. Nining adlong Lunes mga kigsunan gikan sa Pag-asa Mactan. Gikan ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlong Lunes pizza 24 tuig 2025 bulan sa Marso. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan.